کرتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہت ہی پیارا بیان کو ضرور سنیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات میری مرضی کے مطابق نہ کرے۔ حضور کے چاہنے کے برابر تم اپنی خواہشات کو جب تک نہیں کرو گے تب تک مومن نہیں ہو۔ اور یہ صحابہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے۔ ان کی اپنی خواہشات نہیں تھی، سب قربان کیا تھا قدم مصطفیٰ پر، سب نچھاور کیا تھا، اپنی خواہشات نہ آنے پائے۔ اپنے جو بہت سارے جو بنائے ہوئے امیدیں اس کو ختم کرو۔ حضور کیا چاہتے ہیں وہ دیکھو۔ نبی پاک کو کیسا مومن پسند تھا۔ اور قربانیوں کی بات کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ اگر لوگ یہاں بیٹھ جائیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کمال کر دیا ہے، دین کی بڑی خدمت کر دی ہے۔ ایک جلسہ کر کے یا ایک پروگرام کر کے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور ان کی شکایت کیا تھی بتائیں؟ فجر میں وہ بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے نماز پڑھ کر۔ صحابہ نے ان کی شکایت کی حضور کی بارگاہ میں کہ بہت جلدی نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، رکتے بھی نہیں۔ حضور نے ان کو بلایا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ ان کے گھر کے بغل میں ایک یہودی کا گھر تھا۔ اس یہودی کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت تھا، اس کی شاخیں ان کے آنگن میں بھی آتی تھی اور پکی کھجوریں ان کے آنگن میں گر جاتی تھی، اور یہ اس لیے دوڑ کر کے جلدی چلے جاتے تھے کہ میرے بچے اٹھ جائیں گے تو کہیں اس کی کھجوریں اٹھا کر کھا نہ لیں، میں کھجوریں جمع کر کے اپنے پڑوسی یہودی کو دے دوں۔ یہ ان کے روز کا مسئلہ تھا۔ روز کا امانت کیسی تھی! یہاں تو لوگ چرا چرا کر کے کھانے والے لوگ ہیں اور ان کے گھر میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات پر بڑا رحم آیا اور صحابہ سے کہا جاؤ اس یہودی کو بلا لاؤ اور اس یہودی سے کہو کہ وہ اپنا درخت میرے اس صحابی کو بیچ دے دے۔ اس یہودی کو بلایا گیا کہ تو اپنا یہ درخت دے دے اس صحابی کو، قیمت جو چاہے لے لے۔ اس نے کہا منع کر دیا، نہیں میں نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہ دوسرے صحابہ کو میرے آقا نے فرمایا جو یہ ایک درخت خرید کر کے دے گا میں اسے جنت میں باغیچہ دلاؤں گا۔ اب صحابہ بس اتنی ہی بات تھی، اللہ اکبر، یقین کیسا تھا! صحابہ میں دوڑ لگ گئی کہ جا کر یہودی کو منائیں، دے دے تو جو قیمت چاہیے دے دے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مدینے میں ایک صحابی ہے حضرت ابو دحداح، وہ بڑے مالدار صحابی تھے اور ان کا باغیچہ اوالی مدینہ میں جو بالکل پوش ایریا آج بھی ہے، اوالی مدینہ کی اجوا کھجوریں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ حضور نے پسند فرمایا اجوا جو کھجور اوالی مدینہ، اوالی مدینہ میں حضرت ابو دحداح کا بہت خوبصورت باغیچہ تھا۔ پورے مدینے میں کیا عرب میں ان کے باغیچے کی مثال دی جاتی تھی، باغیچہ ہو تو ابو دحداح کا، اتنا حسین و جمیل، اس میں انہوں نے گھر بھی بنایا، نہر بھی بنائی، بہت خوبصورت بنایا تھا۔ ابو دحداح حضور کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اگر وہ یہودی کا درخت خرید کر کے دے دوں تو مجھے بھی ہے وہ بشارت؟ حضور نے فرمایا ابو دحداح تیرے لیے بھی۔ وہ گئے یہودی کے پاس، جا کر کے اسے پہلے پیسوں کی ڈیل کی، نہیں مانا۔ جانتے ہو ابو دحداح کیا کہتے ہیں؟ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا ابو دحداح کون نہیں پہچانتا تجھے؟ ابو دحداح نے کہا میرا باغیچہ دیکھا ہے؟ کہا اوالی مدینہ میں سب سے مہنگا باغیچہ۔ ابو دحداح کہتے ہیں پورا باغیچہ دے دوں گا، یہ ایک درخت دے دے، پورا باغ دے دوں گا کھجوروں کا، یہ ایک دے دے۔ وہ کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ میرے آنگن میں سوکھا ہوا ایک درخت ہے، اس کی چند کھجوریں تمہارے دوست کے گھر گرتی ہیں، اس کے لیے تم اتنا مہنگا باغیچہ دے دو گے؟ ابو دحداح نے کہا تو وہ بات چھوڑ دے، میں سودا کس سے کر رہا ہوں تجھے پتا نہیں، تجھ سے نہیں ہے یہ ڈیل، میں جس سے سودا کر رہا ہوں میں جانتا ہوں منافع کس چیز کا نام ہے، پروفٹ کس کو کہتے ہیں۔ وہ یہودی کہا اگر تم سچی میں بات کر رہے ہو تو ابھی لے لو درخت اور دے دو مجھے باغیچہ۔ اسی وقت جو بھی تھا بیع و شرا ہو گئی، خرید و فروخت ہو گئی۔ ابو دحداح نے وہیں پر اپنا باغیچہ اس کے نام کر دیا،
घर वालों को पूछने की भी जरूरत नहीं, आए बगीचे के बाहर खड़े हैं, दरवाजा जो बागीचे का था उसके गेट के बाहर खड़े, उनकी बीवी बागीचे के अंदर घर में आराम कर रही है, नहर भी बहती है, ठंडी हवाएं हैं वहां पर। बाहर से पुकारते हैं अपनी बीवी को, या उम्मे दहदा उखरुजी, ऐ उम्मे दहदा बाहर आ जा। बीवी ने पूछा अंदर तो आओ, क्यों बाहर से पुकार रहे हो? कहा नहीं, ये बागीचा मैंने बेच दिया है, दे दिया है। बीवियां तो आज वावेला मचाएं, हाँ कैसे बेचा है, प्रॉपर्टी कैसे बेचा? पूछा क्या मुझको, एक बार मशवरा किया? वो साहबिया थी, अपने शोहर से कहती है सच में बेच दिया? तो कहा हाँ हाँ बिल्कुल सच में बेच दिया। कहा रुको मैं अपना दुपट्टा ले लूं और बाहर आ जाओ, इसलिए कि मेरा यकीन है कि मेरा शोहर अच्छा ही नफा कमाया होगा। मुझे यकीन है कि अगर वो इतना खूबसूरत और इतना महंगा बागीचा बेचने की बात कर रहा है एक दिन में, तो वो आम आदमी को तो नहीं बेचा होगा या आम तिजारत तो नहीं किया होगा। वो अपना दुपट्टा उठाई और उसी अंदाज में बाहर निकल कर आ गई। अबू दहदा अपनी बीवी का हाथ पकड़कर आए बाहर और कहा ये बगीचा हमने दे दिया। हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, वो एक दरख्त मैंने यहूदी से खरीद ली है, बदले में क्या दिया? पूरा बागीचा दे दिया। मेरे आका मुस्कुराए और सीने से लगा दिया। जन्नत तो बाद में मिलने वाली है, बागीचा बाद में मिलने वाला है। ये सहाबा से पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं पता है? एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मोहब्बत किसको कहते हैं? अपने अमल को छोटा समझना और महबूब के अमल को बड़ा समझना। अबू दहदा से पूछो आपने इतना बड़ा बागीचा दे दिया, वो कहेंगे इतना बड़ा, ये कहां से बड़ा? कौन सी चीज बड़ी है? मैं तो गुलाम हूं, सब कुछ तो उनका है। मैंने नजर किया तो अगर अबू दहदा से पूछो आपको मिला क्या? क्या हुजूर ने कुछ बड़ी चीज दी? साहबा कहते हैं महबूब की छोटी सी चीज भी बज़ाहिर वो बहुत बड़ी है। क्या मिला आपको? कहा जो मुस्तफा ने मुस्कुरा कर सीना लगाया यही कायनात का सबसे बड़ा हिस्सा है, यही मेरे लिए इनाम है, इनाम आजम है। अबू दहदा अपनी बीवी को लेकर के निकले। मेरे अजीजों सुनो, इतने पर बात खत्म नहीं होती। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, अपने आप को लुटा दो हुजूर की बारगाह, अपने आप को पेश कर दो। कसम रब्बे जुल जलाल की, जो बंदा हुजूर का होता है ऐसा नहीं है, वो गैरतमंद रसूल ऐसे हैं कि 10 गुना ज्यादा फायदे के साथ तुम्हें दुनिया में लुटा देते। जो भी हुजूर का चर्चा किया है वो यही पाया है, यही पाया है, वो उसका कुछ जाता नहीं है। एक बार कह करके तो देखो मेरी गर्दन या रसूल अल्लाह आपके लिए, जाती कभी नहीं है गर्दन, लेकिन एजाज बहुत बढ़ता है। तुम्हें मरना थोड़ी ना है अभी, जब वक्त आएगा। लेकिन तुमने अज़्म जो किया, इस हौसले का ही इनाम बहुत बड़ा है। अज़्म भी कर लिया तो। अबू दहदा अपनी बीवी को लेकर निकल पड़े। बारगाह मुस्तफा के एक फरमान पर उन्होंने अपना बगीचा दे दिया। उधर यहूदी अपनी बीवी को आकर कहता है कितने बेवकूफ हैं मुसलमान, कितने बेवकूफ हैं मुसलमान। मेरे घर के सामने दरख्त है, उसकी शाखें बगल के मुसलमान के घर आती हैं, और इस दरख्त के लिए उन्होंने इतना बड़ा बगीचा मेरे नाम पर कर दिया, और मैंने इतना फायदे का सौदा किया है। अपनी बीवी से कहता है कि वो बागीचा तो मेरा है ही, ये दरख्त कहां जाएगा? दरख्त तो मेरा आंगन में है। कैसे बेवकूफ लोग हैं, दरख्त तो यही रहेगा ना, मेरा दरख्त मेरे ही आंगन में रहेगा, बस नाम के लिए खरीदा है उन्होंने। ये रात को कह रहा था वो यहूदी। रात हुई, फजर की नमाज के बाद ये जो सहाबी दौड़े दौड़े भागते थे अपने घर खजूरें चुनने के लिए, वो आज मेरे मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ करके वापस घर आते हैं कि वो पक्की खजूरें गिरी होंगी तो दे दी जाए या फिर जमा कर दी जाए। अल्लाहु अकबर, रिवायात में मिलता है वो सहाबी आकर देखते हैं वो दरख्त यहूदी के आंगन में नहीं, सहाबी के आंगन में मौजूद है। कब निकला कब आया किसी को नहीं पता। यहूदी कह रहा था ये बेवकूफ लोग हैं जो तिजारत करते हैं, उन्हें उससे क्या खबर, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खोर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। या रसूल अल्लाह ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। वो तो सूरज पलटाने वाले एक दरख्त को उखाड़ कर इधर ना उठाए, उनके हुक्म की ही बात तो है।
हुजूर ताजु शरिया बदरु तरीका यही तो फरमाते हैं, भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता करते हैं। ये मैं आपको इसलिए अर्ज किया कि उस सहाबी की बात तो देखो, क्या हम में से कोई है जो इस तरह की अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पर निछावर कर दे? जिससे हम चिपके हुए हैं उससे तो हटना नहीं चाहते। कोई चीज हमारे हिस्से में आ गई, बहुत सारे लोग उलमा इकराम के अदब और उनके एजाज अपनी जगह पर, और साथ ही इनकी मोहब्बतें जो मेरे लिए हैं, अल्लाह उनकी हजारों जज़ाएं अता करे। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग आज इस मौजू पर बोलना सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि उनकी गर्दन पर कोई हंटर न चला दे। ये जालिम हुकूमतें हैं, पता नहीं क्या करेंगी हमारे साथ। हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे घर बार हैं, हमने बहुत खूबसूरत घर बनाया है, जहां वहां यहां प्रॉपर्टी खरीदी है, बैंक में इतने पैसे जमा किए। ये जो कंफर्ट जीने की आदत है, ये बुज़दिल बना चुकी है। हुजूर के कदमों पे निछावर होना, सिर्फ वो अपने घर में तकिए पे टेक लगाकर बैठ के तो बोल सकता है। जालिमों की आंखों में आंखें डालकर बात करने से इसीलिए हिम्मत टूटती है कि फिर इनका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा घर क्या होगा। ये अभी आएंगे, हमारे ऊपर रेड मार देंगे और हमारी जायदादें जब्त कर लेंगे। अगर ये ख्यालात हैं उलमा के या मुबल्लिगीन के, तो मैं कहता हूं शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या सहाबा की औलाद नहीं थी जब वो बदर जा रहे थे? क्या उनकी बीवियां नहीं थी जब वो जंगे उहद में जा रहे थे? मैं तो जानता हूं एक खातून ऐसी मदीने की जंगे उहद में दौड़ती हुई आई थी, उनका जवान बेटा 22 साल का शहीद हुआ था। हुजूर के पास आकर कहती है, सुना है मेरा लाल शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो मैं लाश देखूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं लाश देखूं। वो अपने बेटे की मैयत देखने के लिए इजाजत मांग रही है मेरे मुस्तफा से। हुजूर ने कहा जाओ देख लो। सहाबा कहते वो खातून आई, अल्लाहु अकबर। जो लोग ये कहते हैं ना हमारा है कि नहीं कुछ, हमारे बीवी बच्चे, हमारी जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी, हम जाएंगे तो हमारा क्या होगा, शर्म करना चाहिए। वो खातून मदीना आती हैं, अपने बेटे की लाश देखकर नोहा करना, मातम करना, चेहरा पीटना, चीखना, चिल्लाना नहीं, आते साथ अपने बेटे की लाश को पलट दिया, जुब्बा उठा दिया जिस्म से और पीठ पर हाथ फेरने लगी, और उसके बाद फिर सीधा कर दिया लाश को, सजदे में गिर गई, सजदे में गिर गई। और उठती है तो एक सहाबी उससे पूछते हैं, बड़ी भी आप ये क्या कर रही हो? आप जो सुनो किस लिए मैं सुना रहा हूं। वो मदीने की खातून कहती हैं, मैंने मेरे बेटे को पलट दिया, ये सब चीजें देखकर तू ताज्जुब कर रहा है। सुन, आज जब मुझसे ये इजाजत लेकर घर से निकल रहा था, जंग में जा रहा था, तो मैंने इसको नसीहत की थी, बेटा अगर रसूलुल्लाह पर कभी सख्त वक्त आ गया तो पांव फेर कर भागना मत मैदान से, हुजूर को छोड़ करके आना मत। और अगर देख, याद रख, जंग के मैदान से भागते हुए तू मारा गया तो मैं दूध भी माफ नहीं करूंगी, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। ये मैंने इसको नसीहत की थी मेरे बेटे को। कहा फिर क्या हुआ? कहा घर में थी मदीने में, अचानक खबर आई कि जंगे उहद का पासा पलट गया, अचानक कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए, सहाबा के ऊपर वो गलबा हासिल कर चुके हैं और हुजूर पाक के दांत मुबारक शहीद कर दिए गए, सख्त वक्त आ गया। तो खातून कहती मेरी बेकरारी बढ़ गई, मेरा बेटा कहीं मैदान से भागा तो नहीं, हुजूर को छोड़कर गया तो नहीं। मैं दौड़ती हुई आई तो मुझे रास्ते में बताया गया नहीं तेरा बेटा शहीद हुआ। तब भी मुझे इत्मीनान नहीं था, मरा तो मरा लेकिन भागते हुए तो नहीं मरा। वो कहती है मैं आई और मेरे बेटे की लाश को पलटकर जुब्बा उठाकर पीठ मैंने इसीलिए देखी थी कि भागते हुए पीछे से तो नहीं मारा गया। फिर मैंने देखा पूरा हाथ फेर कर एक भी जख्म मेरे बेटे के पीठ पर नहीं है, जितने जख्म खाया है सब सीने पर खाकर मरा है। फिर मैं सजदा शुक्र अदा करती हूं कि मौला तूने मेरे लाल को अपने नबी की गुलामी में कबूल कर लिया। यह है वो जज्बा ईसार जिन्होंने अपनी जिंदगियां निछावर की थी मेरे मुस्तफा के कदमों में। मेरे अजीजों, घर में बैठ करके बोलना आसान बात है, सबके होते हैं बीवी बच्चे, सबके होते हैं जायदाद माल,
دنیا کو نہ دیکھو جو اپنی پراپرٹیاں بچانے کے لیے بزدلی کے ساتھ ہر چیز پہ سمجھوتا کر لیتی ہے. تم ایمان والے ہو ساری دنیا کو ٹھوکر مار دو لیکن میرے مصطفیٰ کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں. اسی کا نام ایمان ہے, اسی کا نام ایمان ہے. مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان اچھا لگا ہو تو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو فالو کریں. چلیے نعت پاک کی چند اشعار سماعت کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و ملجانا و مأوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ شمس کہے خالق صورت ہو تو ایسی ہو. وہ شمس کہے خالق صورت ہو تو ایسی ہو. وہ شمس کہے خالق صورت ہو تو ایسی ہو. وہ شمس کہے خالق صورت ہو تو ایسی ہو. قرآن گواہی دے سیرت ہو تو ایسی ہو. وہ شمس کہے خالق صورت ہو تو ایسی ہو. ایک پیکر خاکی ہے قوسین کی منزل میں